Okay, game to. Game to na sa ato ang first set ha. May daog sa game 1 ang Team Cordoba. Kini game 2 na. Service Elmer. Glenn short. 1-0. 1-0. Papart Eric Lasarte nasa sideline. Okay, puslan man field this game 1 okay. Bigay nyo na lahat. Yay. Dito na score. Dito na score ba? Lalo sa Ono zero. Ibor karka. Lima mo. 1-0 atong skora, 1-0. Impas gyud silang Albert. Wales. Igualis ono sa atong game to. Ray Balira. Tuwan. Tuwan. 3-1 na 3-1. 3-1 na yung mga birds. Spike Albert. Beside viewhan ni Abog, wak abot. Puruan. 4-1 na, 4-1. Here comes Bornok para 5. Glenn to Bornok. Okay. Batman. Glenn. Overhead shot is good coming from Bornok Kapalhok. 5-1 na 4-point lead in favor of Team Cordoba. Size Ono. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang kananan ni Maria along SRP Road diha sa Kansuhong, Talisay City. Ngita mo kananan nga lamian nga ang ilang mga sudan. Bisitahan ninyo ang kananan ni Maria diha sa Kansuhong, Talisay City. Inside. Size 1 ha, atong score size 1 sa atong game to. Naglabaw lang yapon ang Team Cordoba. Ang midaog sa game 1. Yay, Miracles Albert oh. Palak na sa sila. Single. Grabe. Single. Palak yun basta matunong ni Albert. Wabog. Out ball. City. Sablay. Servisyo Aglin. Wapag yung pasod. City kini para utso. Side out. City ono bursa. Servisyo Abog. Ay ka. Na area gatekeeper si Albert. Bantay kina dia tubangan. Servisyo Bornok. Laban Team Karkar.
tip in ni Abog. Is good. Side out. Servisyo Batman. Yay ka. Kuha po yung Albert. Banat na. Dive. Impas na. Wala, kalamay sa buhol. May pilit sa bagol. Short ang tira ni Kuya Mimir. Score. Dos. City. 3 City. 3 City na, 3 City. Servisyo Batman. Ayay ka! Problemahan nila dyan sa tubangan eh. 3 City ha, 3 City. Servisyo. Bonok. Awe. Bola sa Team Karkar. 3 City ha, 3 City. Servisyo clean. Batman, wow! 4 City. 4 City na, 4 City. Tulo na lang. The lead is cut down to 3. Panahon na to, makagukod ba ang Team Karkara ni? 4 City. Pildi na ba sila sa game 1? 5 City. 5 City na. 5 City. Dahil labaw sa game Cordoba. 5 City, kini para size. Abog, 2 shot. Ay ka. Inside. Di malalis. Sa'yo labaw. Saan na labaw? Size City. Saan na labaw ha? Usa na lang yun. Minaw pumati yung laging galaw. Bonok. Iguales. Outball, Iguales City na. Iguales City sa itong game to. Kung makabaw sa ang Team Karkara niya, doon natin desisyon. Servisyo Glenn. Elmer. Impas. Punaan. Warnock. Nice defense. Coming from Team Cordoba. Team Karkar puringin. Abog. Goes to the overhead. Buha lagi pun sa Team Cordoba. Bisa gyud sa kulata. Out pa yun. Sus. Out pa yun. 8 City. Labaw na Team Karkar. 8 City. Milabaw na ang Team Karkar. Ay ka, 9 City. Comeback win man kani for Team Karkar. Dilubong sila mga boards pero sila na patigbabaw ha. City 9 na. Last 3 na Team Karkar. Targeting linag. Ay, overhead. 0 G City. Last 2 na ang Team Karkar. Para bawas ni Team Karkar kay Pildis last game 1. Elmer. Ayay ka! Bang! Naka-counter tukbo siya. Batman bang! Pabutahan ni Glenn pero sabon sinit. Single. Oy, single bola, single. Aribert. City G sa servisyo, Elmer. Underneath. Side out. Bola sa Team Karkar. City G si skora. Servisyo Abog. Ayay, kamo ni Batman. Gipo na ang Elmer.
Nagsikabulas Team Karkar. Double bunuk. Double bola. Bola. Servisyo Bornok. Albert. Side out. Bunuk. Sini Jis, give us score, side out. City Chisa in favor of Team Karkar. Here comes Batman. Klaro na ba yan? Batman again. Aside by Elmer. Away. Onsi para daw. Score ganit panay gina. Para boss. Para decision. Corno. Yay ka. Wali sila stira kabog. Daog na. Midaog ang Team Karkar sa game 2. Nakabaos. Coming up next, decision game 3.